kaniya television ka okay masalanta kho khagatu mo gombe waga hakati be di wana hakati yadi digam bane nyankonini watte kebe ado balaw kebe ga khilli corona balaw yani ada sorulla sama sorun ka joppe kannay ken sabunda kona wodo yumu filli suganda khadangani bane ke khadi maga digamu jamane ke khilsenga akha gara waxande be dabari nabrunga khande kudo sorube ni roye nga magabo ide mande nkara ke nga khande ga khilli ta'azur o invité ko kuna asan kunten tay ndesima ka foke no gondi c'est pas l'appel ga présenter khaganta mo ga présenter wori be suganda khada kudo wodina katu hi gebe fatam pantini aga tengno ko ke épidémie be agra dona sula sama kendi professeur Mohamedou Bokar Diagana bismillah ado wagari be suganda khada ngani khadi kudo akhana katu digamu ta'azur waxandenga ade mandum kara kenni goral tijani koyta ken kona bismillah ndaxa sukuni yoro do katakane ibe ga munda ga du présenter ne anna ho kay yo donc professeur diawe ngamra bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa mari men kuñini wati sudangani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh donc nkini Mohamed Bokar Diagana ni jarandana ñayi ko kebe ya tonte gatna hôpital Dia un centre hospitalier de spécialité donc kille be nga jarandini kini ñimi ngara ñay donc service ke be ga ñimi xibarum topitani ñana xirsenga mais ken dangi halle humbe ga litire surtout xilitana bi nga gatna tam médecin de santé publique ko yakata watu ko ga sankni do jamanu batenga yigati na épidémie bon andara nya ki effectivement nda na ken killi khara ngani pari yakatimbe donc ken killi an sababu ngari ndo mare mu kuna masala kata ki wattebe yigati na ngani coronavirus agara duna su logo yigati na ngani français di pandémie kenya kin kuna nawari kin kuna gorol assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya nyani ngai lirin tan ko nyere nda ka sukuni رجع شالي صدر واسيل أمر واحد من الوطن وقدنا يعني ندا كوني يعني كي هم بيجي اللي ترى ني قاني تازور ما بنيان donc ويك opération كي بيجي جبت دروله ندارو كان لينا مكون كنا غادي donc distribution كي تغني كي غادي مكون بيجا كيني مكون بيكاتا مسكينا من مودي donc nawari mosiri kin kuna maslange ke khogara ko mokon be wa haga jopanati elama kin elama ga tengano ko ke wat la samante wala wat kanunte aya gani balaw be yoga khilli corona agara duna sula sama kin kuna elama ke khorulli ibe gara dabari kin journaliste be togoni adama suware khorulli wana elama ke hay debundurahu duna jamanu jamangebe su killunga idurahu hadamremmu isudu duragi komponnoho na tukunanti watte kurumba kebe bange igatin coronavirus migatin covid tammu adokobu ag sanki duna suyi linki ya kharankaro tuwa hungi makai kebe gatangan yonki saha idi bangandi nanti linki kotake aw kefin gil watu beni virus ni nyen kunga anani gil yitegem kite kudo ga jarandin duna kafo fedde be ga sikdo yonki saha igatin OMS id bangandi mars sinibegen wujunu fili tampille nanti dunasu waten bawoni asanki dunasu nokhon jamangebe sukunga ida durkhoton ta khutu o jamane ke Mauritanie imto khofalle na to nanti o sandigi be ga sikdo yonki saha ad bangandu kunga gilli janvier tampille ndo fillo sinibegen wujunu fili tampille o jamane ke ged surumutu kudo watte ke gan sankin o jamane ke nokhongen o jamane ke yimanke Mohamed wal Sheikh al-Ghazwani ada jonko ye deberkat jamane ki sareremu kudo na bangandi na wutu manan kumme igede khere kudo kubeni kite ngem gobo igi deman gil kebe gatangan biradi kempalle jamane ke yimanke ada gango ngarkat jamane ki sareremu chu inandur khoto gilli ya kharan qaro kubeni ga sikido yonki saha igede fini beni ko asunan botido kumbatte gil kebe gatangan nawut gilli kittu ngankiye jindo sabune ma fofo gatangan soroku ga laton bakme ado igede tagumancu suko igeto na meli wona girdo kunga gil kebe gatangan jamani kesu yonki sahanga bakka kenga kempalle
o sandigini ku yimmanke agani ismail bedde cheikh sidiya awu soroba yimmankaxu kudo sandigi dantanto agadi kefme iga sikkido fofo gen ke watte be gen coronavirus a gajangen yo kempalle ida figebe bangandi aw kefini kudo nasuru moto sere sugana nyiron o jamane kenuho gili jungu ku fura kampinto ku ma tino ku be gen noadi bang ma kendi metan ke be gen hadem remen temperature iga wutu kudo iga fayin watte ke ma agante kempalle o sandigira bi khaga sikdo jamani kenu hon qibare agani muhammad salim ul marzouk akha kunga a jonkoyi kat jamani ke sareremu kudo na bangandi na tohnanti il bangandi nawdugil kabande yile jamani kenu ko waxti lelle ngati tumunde nganari masoba ngati tumunde sere sugadu anna deje andingira ken surumwa kudo wateke agant sankin kempalle yan kunga o fankake ile figibe tan deberin aw kefin gil kube ni suta huntonga gil hotel nuku migediro dingro kudo ido soro kugantrone ina sagi isu korosin kunga gille watte begen coronavirus agay walla ganti yo ken no nyan kunga ayle bangen khadi birambe soroba agan qaw bakka anani iged bito ku kherkherontu kuberinya no kubegen hotel nuku igeni bakka iged korosin den deberi a bange nant ser kurumbatan kunga anani yakhare nyan kunga watte ki agay watte ke gay kunga bangandi nanti khareki asinon tampille do sino nakti ya kunga agir jamane begen francia anani mars tammundo tumu yoken noho ir bangandi nanti lenki kota ke tige ndak allah dangen ayunki saha fo gobe sunte donc nawari mughsili adama sumare ngara ke elema be dabara odangani kinko nan payile ne katta o professeur ayagani Muhammadu Bokar Jagana ke watte kundu ayagani gakhil epidemi coronavirus watte yani agara kanun do la same yelliti duna sudangani jamanu benu yigaraga kane ado jamanu benu kuma daga kane ado so benu hogi maka ado so benu hoganti maka ke watte hunce Allah ay afatan pancino daga ni kebe ayagani coronavirus yo bismillahir rahmanir rahim yo zenabo ngara ko yambe ke watte be agara duna sullo go sa so gata dan épidémie mondiale kinyani gata dan pandémie angara pandémie go aw épidémie mondiale ko duna tatu kuna katisu no kunta daga makinyai donc watte ngana logi ken chonan o mes na khiri pandémie donc an épidémie be agara duna sullo go donc ke watte be o gadi kunu gata dan coronavirus watte ani asbabun giliti microbe ne gata da wattin cho unata son ken wattin cho de watun jogo ko ne gabunyani bacterie nu ngadi parasite nu ngadi virus nu ngadi ke watte kuna virus yani virus khabe ani wattin jogo de be aga mbuci non ta suyi donc ya khenta walla il faut kana microscope na utana ko ta walla alors ke virus kuna virus nu khadi khabila ngabu ngadi watu gabu wadi virus nyani sababu donc ke virus kuna virus yani atu intenyi mani kha atu intenyi na burunkaray ko hummu bon hummu ko min wa gunendi surtout gati dan hunyatu ani kunyadi surtout ala kundi yogonu a widi wateke ina wateke sawnwa gati da réservoir de virus yo wateke sawnu khay anti torono alors kempalle ke hakati danginte soronda takasi nanti mulan kabila di ga ko grip kabila di abange Chine rege mais ado grippe ke be ganadi adigan tabana parce que atora am pungo grippe habituel ke be sorongatun abi ke grippe virus ko yata influenza wala situ mogali virus yankun kinni anay ku ngay nasre la ganata nakama adana sa mais hay ku kay menu birunu no kun yogon wadi surtout europe ndam kata so khasugo grippe ke wat wala mo seri mais ke kuna humbe rado grippe ke hatami kenni aga complication ko min kinniya grippe ganti kinni donc ademu baka ata hananga aga baka abu chini medi hade sino be gatna danga après 2002 2003 no ko mi gatna da gandong kenni sin province no gadi ar wara soro gabraga presque wujunu sigi hada mari mimi adaraga ada presque kamo sigi hada mimi kari mais amaka dangi Chine ko province di ado peut-être Hong Kong Taiwan aki kunga quoi mais kem parali après sine kata sino tande wateke sanko kem parle 2012
ame yiliren bangi a bangi no kumbe venir Arabie Saoudite no rahuko donc a kempe péninsule arabique Arabie Saoudite no Jordanie no ayan katama Égypte no ado Tunisie no bon Afrique amadangi Égypte no Tunisie après wateke erisanko donc wateke ga ko mi khide syndrome respiratoire et gigata SRAS donc SRAS khabe SRAS bedo coronavirus nga dome alors coronavirus ke keni virus khabila kay mani gata coronavirus virus ke igana hay microscope nga presque virus nga ko anako particule tena particule aga asifa ka yanke beton anako couronne ni khumi gata ko kuruhe sun ko na kuruhe par exemple ko tunkanyu ya ko biru ni imu gata na kuruhe donc kemme nyana ko virus ke kenya khada coronavirus donc si ne ke dangi agal 2019 kata 2019 nanti fin novembre kata décembre wateke a bangin no kunyo chini kata wan la province de Wuhan a bugu no ngani médecin nyoga nu agara koy groupe to ko aton kadi réseaux sociaux ndi nanti ikeke hakati ida takasi watega bangi ado watike bigadim bangini 2003 ya khali stress argan kawa et puis aman torana yan kawa akabe a jope torandi no ngani donc malheureusement gara ko amanya ida fuya ndama quoi ma la ganya na wateke novembre ke dangi décembre dangi janvier ma février en keta wateke suru non taka so bentun quoi et puis kem parler wateke dangi kena wateke sank aga sank kuben suga gani no ngani ga gilu no yatele no kutana yudo wateke daga ako sank a gilu no ngani malheureusement Europe ra wateke jope tuina katimbe iga tuna ta jope suron karni Europe no manan France no Italie no États-Unis no isuro benu ga no ngani idi wutu ni yillanti idi landi kati jamanu donc kundi kuna awani ni suro gadi ana wateke sogode ngidi wateke sogode ka gani microbe ke awi hatendi mi amad bangi anam donc kun voyageur nu wala na hay voyageur tan nan dagi kenkane kati billa kun kulliti anay wateke sogode ngidi parce que wateke awani ni serem patindi hakati gabe ana yama sin sukini anta tuyini arabatile ma ko hilli kata asinu ko bangen donc wateke sanki dunandi kunday kin kuna mogari professeur jagana mogari inshallah wateke signunu ko ngatu mo kin kuna wana tenga kata ibe gani goralti jandi koyta an ka kafini ke membre ya ta'azur daru ada ñoo jamane ke xirse Mohamed Ould Cheikh Al-Qazwani akhada discours ko le 25 mars ken discours no gondi kuna ada bangandi nanti ho ke wattega joppe bakka o jamane kedi ina mundai na burunga khande sigindi aga sorbeni roye ngama gabo agide mana kha campagne ki kuna demande wari dara joppe Allah ya fatam panji mare mundangani a joppe ke gani mo gombe assalamu alaikum yo angara ko mo ambe jamane ke khisen ay gani Cheikh Al-Qazwani donc ara digam ben ko kata jamane aga digam ben ko kata jamane khasu dangi teke tampilin do karaw wala ke on a ke masala nyan donc opération ke a jope daron o kagara war mo donc tazurana khibaren kam tazura akasengani Mahamadou Basria donc a ñinonga ado ministre dankantu ministre de la défense ministre de l'intérieur, de la décentralisation et des pêches ministre de l'économie maritime ado CSA khirseni ñinonga do CSA khirseni ado chef les forces armées arabu kan ne tina da man nta ko na bure ngatu ke birado yo inti armée nationale khirsenga armée nationale khirsenga yo kan kanyu non yo opération ke ga tele mo gombe donc a commencé ngara ko no ma commencé dawan donc il y a équipe niare il y a par équipe nien donc pour ga munda
operation kana nya mogodi ane surunta kapame inta kusa yenta nyana wala kumpinda mira ida ro armée nationale ketenya donc comme ga war mo gombe sura wari armée nationale kila oton gabulan donc oto suga équipe suga ira ayo ke tazur agence wuta ga da batenga kenya ni formalité ko asuna yama katakani mogari khaga tahandi mo gombe inshallah lego haga tingana kata professeur Jagana sasa ndiga mwanda wateke fatan panti mar terin kanun do haindang dang sasa wona munda wateke ante a joppe sankene adani soru kumani gara fam mo sir kha joppe sanken alors fatan panti ni wateke a tuni kammo voilà wateke anna kita kammo d'abord wateke akite muwe alla silinga soru ngara mundu ndenda bari effectivement alla silinga grid shinai ida hay nanti effectivement ken province jere khore ni wayi nongani jere ken ni xen jere ñay mais iwa wana buru na buru nya ko nyatu yuri igaga non parce que nonga iwa kuma wi igana donc ida ni effectivement agri ho nyatu koy a hoy aga ni botika samini ho nyate bedi ani sauf suri gata na kelewuni donc kelewuni kuna watin chuwor gi gira ada dabata na raga ken da bakuna to kuma gaida tana pangolenya ken ayu maganu na do kine nyankawa akini manyani mais a lo onta kine nga atanu gilu nyen honne et puis bacce ngay ko kine magon bacce ngay ko nga bacce xey kiba nyano ngata bacce ko donc wati nyi ganu ngani gata pangolenya donc wati chuko dika gri hoy gato ngadi chauve souris ke ara ken pangolenya ara pangolenya ki kuna ada ko kibi gata la mutation ko haraki anga tu ku germusu kebe gidi atonya gata da matériel génétique ke matériel génétique kuna agana haraki aroi watin choko dike arwa asifaki arwa changer ko changer agana hay humbe gani agamani hadamare menga ana potentialité ngi daga hadamare agaro no hadamare menga et puis surtout aga virulence geta ko virulence aga watenga aga sababu donc ida hay wateke asababu agir kenya alors wateke ndaro hadamare mi aronti minay ki lusi ki kunya tunten raqi nurunni ado yati kebe khili muqueuse B ado sellantin tengan des muqueuses qui sont exposées alors donc wateke kiteni kum rondama soit directement ou par exemple c'est le terreau en karanga ou la tribution karanga anda tribution ke atonga daga junchu ko ga tribution ke anay xamala to mimi so xati tunya mimi anna yonki angana yonki rawayi ana rawala deuxième chose indirect ti surtout quitter humbi jewi ngate quitter nyani bo akama tribution wala ada tufe wala tehu wateke so dege adaga mali hoy par exemple tabali wala tapis wala yokesu ida hay nanti watin to wadege awa birine ada biregen kama araw genu yugonu wadi ikanta bana mo gombe ya xembe mo gombe awa tele ma 3 heures de temps ayugo ma to bitosiki ana watin to wadege araw capacité ngama agal loy wala infectandi donc akiti ngana katikenga kiti nyado yesu njiwendi parce que hay nanti kiti hakat su onu kitungo woni kadno ya wesonga soit ndara ngunde wala ndara ko mi ndara nyaaxin donc directement on a do infecté donc wateke a infecté no kunu andaru se hadamare mi patendi andara ma bitu wabita ñun nanu debar parce que andara ga arono suhuke a funtienadi watke ba cellule donc andara cellule ke no gondiketa anato kugunu anato multiplier ana multiplier ana cellule qui a carrière alors cellule be agar gatan cellule be agata logena no gondi ken cellule be gatan cellule alvéolaire ko ayen furtuke cellule noko anga yonkini hankeke gar rini réservé no kebe gatan les alvéoles ana kunya gajanga agara kun gajanga ni détruisé donc finalement comme lantara yonkini donc on a famu nantin watake phase no gilane fasana ke aro muranchu ambana aro muranya ambana trigiso an koreke awa atwa wumbuini anga khakhini wala nga tekhunu alla khake nanya ko rek ko honta li non dangan quoi kini ga kini ko agezi ko tarige an gunta wala
wala kanyanta daga ko mulaga yakin betan ado hatan kumu nara hatan kunari ado imankara donc kunyana asim bangal dugu bon normalement angar mulaga na sele laga bitan no antan kata bido siki bido nakati wala kata koyi après ana dangi donc aken kharawa dangi ni ke moti mais angala kamisre wutu tanchige ke ado karawo kesu wateke soit antay banana kama patenga ou bien a khempene ke laxe mais malheureusement tamu ke do karoma kunga wa dangi ni ke laxe awani dan difficulté no ko iga yonkini yo fo fifaye anda dalla wateke yimi ana conséquence na dabari parce que virus ki gatala multiplier ne hada mar me ke suuga ana réaction na dabari ana réaction dabari réaction su kuna ana substance nu wona sécrétion ketna cytokine kun cytokine nu yali organe ko ni attaqué donc finalement hay wateki bureke sababu nanti ko wateki ga kebe torono hatake ga réaction be dabari ana cytokine nu yas wona bana substance ko na gibi i fabriquer ni kunga igana gabo hatende mo siri kunyantele kata atonga di sondomi wala fardilemi wala high system nerveux donc pratiquement hada mari me an suwo kesu awate de kate ana dalla auzu billahi wa ta'ala atonga di kamanu ina ta yonkini il faut qu'il y place réanimation ina aton masimutu yani place agi de ma yonkini bon anda gemu kuna surtout solo benu anay kamanu lampumpe naturellement anay watu wuya par exemple khasoyi ma wala watu benu ga hada mari men chuhu ga lampundi ani comme diabète par exemple wala hypertension artérielle wala cancer wala yitu ma yitu ñoy gatan les immunosuppresseurs ko yitu benu anay da kinangati wotebe il faut kana défense ke ana yakandia donc kunga kunyi tuka ndambu kaga na ma aussi ken kado wotin chugo de gemu wotin chugo de anywana patindia donc kun churo ndambu le plus souvent wote geda toni kamanoti donc kenya no wala européen vraiment anya bunu ndenga parce que da sergabe attaque wallahi ko to sona muko ada kuroga ada donc wote ge asifana ke mo wala kim kuna professeur jagana kataka ne mo yille katanga ko prévention kille wada signalun tuketa ado asifa kim kuna goral tijani koita ampa anda ko sasa nanti khado ibenu ga do men jeppe ko ni ndangani ministre nu benu ga sikiti jamani ke tangande ado ku sasa khaku khana ke tahandinde khana kinni konu yo oga opération ke be mun sasa tangana kata tampile wujine famille yo kun tampile wujine famille ga so mombe ila commission départementale ni wen ko muqata de Nouakchott donc yande na enquête na bi recensement na ida hay famille be ngi anqawa kunket ket ngi da wenda bi ida hay weke demande be ga nyani ida kitun nya da bay kitun ko sudi wari kitun ko listing magana wen ko kona gadangan na ma tromper na chiffre ko dangan donc kitun ko composé de marron sac 25 kg 25 kg marron sac ado patnu me gani ko macaroni do woni kenga 10 kg anay ado sukara sac nga 10 kg do khati jura 5 kg ado litre nakati diwlin yo do iwa nyaran kakini ma nyaka suete nyaka sire nyanta ni wa 15 kg kini ya 15 kg ado en même temps ado sabun nyimu tami kenya kitken ko mais en plus de ça khadi iwa 30 000 kini famille benbe en kawo kun kita 30 000 kini ban pendant 3 mois yo kha 30 000 ke est-ce que khagara viralo ke kinya khawa 30 000 ke kha iwa 30 000 kini to way ko 3 mois ko khaso sikino yo ko ga kon de ga distribuer mo gombe ya distribuer intamunda igarni ko jamanga tan iga diffiner ke nga nyana ko mi ga pour respecter les mesures de confinement ko donc ina rini lay suto kinni surunga suturan do nyadi yo donc irina ina ri anka nga ina ko ina daga kagume ngari ina kinni anta anka go woyke anta gale mun tanga la inta mani donc plateforme ke suyi maga in surun su yar ko ben su famille su besan qawa kita
ini mo ni maga carte d'identité ni maga sui maga c'est dit sagata mi kany na mudai avant woga période ke be gadi confinement ngay yo confinement ngay couvre-feu ngay yo mogari katakane kin qibare ga nay le tunde tan kugura fay tingana professeur jagana donc sadi ngatina ndangani ko wana kane khatana mo gombe tilni lamane ngi maka tuana nyana nga mashallah ndiga mo gabe science kille ken tatu khanam da na famundinga gelli ke wateme angani balaw khore yana gari gella me khaga dem nyana dunan gondi si ade amen dem nyana dunan gondi e anda wari ton kadi hay grippe ke yimi ade nyana aton kadi épidémie gata na grippe espagnole donc kinkuna dalla mais aka arasa hogabe kari mais vraiment hama quand même parce que épidémie nu nga dabarni mais pratiquement ils gori katontonya ko ils sont limités quoi par exemple on a maïda le mosringa on a Ebola ke gari khatimbe ama dangi zone nu nyogon Afrique zone nu nyogon mais amanya pandémie ni humbe ga duna su logona non mais épidémie nu nga éclaté mais humbe ga na pandémie nga franchement ama gabo gelli peste nu ko dangi khatimbe peste ki nga dangi khatimbe adu après anya aton kadi grippe espagnole ngu ken dangi halle pratiquement épidémie nyande bartan mais une épidémie de xepena zone no ngonay mais humbe gana watte be dans logo vraiment pratiquement ke watte na ken da bari quoi ke watte ke coronavirus na bari ya xabe gana franchement no kusuma to bon ken ko humbe gada ken sababu ken ni sasa hada mari mais pratiquement ko ga ke be xili le monde est devenu un village planétaire pratiquement duna sunya kab ko imbani ne Allah way gilli lenki anna ira tan dokci ko ma anda daga fay wuro ngana daga nyaama pari wala na daga ilen karande won konga donc voyage nous ado affaire nous surunga keda pratiquement frontière on takay surunga voyage nya akhabe gani virus ki suru ko na di voyage din donc kenya da atalla ponan et puis umbe tinaga gara umbe da bari ke watin chode ke virus a contaminé nga jiw nya c'est très rapide kenya gatin suru mesure ko mo gay katiya c'est pourquoi na wat suru ko am incident mesure parce que virus yani na kita c'est très rapide a jiw nya angan ha jaranda no ko minu c'est ça par exemple les personnels de santé. Il y a un cas. En général, pourtant ils sont protégés. Mais il y a un manque d'attention. Au moment où il y a un malade qui manipulé, ou il y a un bagandi, il y a un bagandi, il y a un contaminé. La contamination c'est très très rapide. Et il y a un bourreau. Donc, il y a un bourreau. Kim kana professeur Jaganallo a prévention angati ke burenya anyange nyani buru a contamination jewe nyani wona duki sene kammo bon ça c'est fou qu'on a trouvé nanti watege ko jarandira ngay ka jaranti ya hambe bon anga do watu ngay jaranu façon hilli wala siko ya tikal ben traitement curatif ko anga watege jaranti kebe aro traitement préventif de prévention. Alors, traitement curatif, on a un traitement siki. Angat ko symptôme no gangi jarantumbe ko yimankara wanga ana yitinkine ko par exemple paracétamol wala tan kumu wanga wala tikh wanga ana kunyi tukini ya kuma ya kun symptôme di yirondini yakani aka al khali bukum ngada ko yankebe le plus souvent wateke kunga ça suffit awa calmer mais ay to ga jarana hadeki ime a défense nugu kunya na hada mare men demana iga wate fu yandina atandi anda anda sakuna anke nyime hatiki anga sitsan duku debar anga anticorps ko anga du defande awanya na anke na immuniser ko par exemple aga laga keta amenta ko rikada ha ndal laga a watin a hoyga to ranga ta khotana kenya ya ko immunisation donc jarandi san way gata dangan traitement de la cause ko kebera watake sababu kuma kuna virus nuku antia le plus souvent ou bien virus roho wani tan agiya ka virus gebe antia alors que bactéries nuku antibiotiques nuku parasites nuku antiparasites nuku alors que les virus là les antiviraux antivirus nuku virus hunwani ko par exemple comment ça s'appelle le sida qui virus antivirus ngati enfin comment ça s'appelle antivirus kita aga watike aga hobaka to wani donc kuna kema kiti hana parce que watu kurumbanya
donc traitement tana wadi il ko le traitement spécifique ko ga ho baka wateke torandi ko wateke ga kebe nyana hada mare mekateke awo bakati mais virus ke yimbe kuno vraiment aho e makite wada mugunan wama professeur Oman diga min kuto wada mugunan ti sorong jeppe ajarna ti paludisme ni tekebe ya khili chloroquine voilà donc mo chloroquine ki justement kenga jarandana be go daga to ga Marseille atonga Didier Raoult kenya da kenya bari kenga jaranda khore nyani microbiologie karanga donc akinga dalla wateke sogodege watu adama walla nanti ko ke chloroquine ke yitinyani iga wutu ko gatal ko nivaquine iga wutu katati palu tangana ro watinchu wateke sogoden kam laboratoire a ho baka wateke charge atonga charge geti charge virale ko virus no ko abi rondi donc ara so danto wutu wateke ga di tester ara wateke ne donc ara ritano kita ati wateke ara hasondi ade ko wateke non ma ga fonta bidon benu dabari ko par exemple wateke ana fonta ko bidon tammi dabari ara ko yara kinu kubenu bidon tumi no ndi saha donc ati effectivement mais so kuna famu nanti chloroquine d'abord preuve scientifique makitana akinga constater ga dabari donc mais comme watani abure nyani so kutina ke yite ga bangi kundu agar hona pourquoi ko handa wutu mais anna wutu à condition que anay médecin nu nyanda indication dabari so kuna tuna nanti sere dan tay gilitina ko ko wutu tani médecin nan paranga d'abord anta prévention dabari c'est pour traiter c'est pas pour prévenir kini ken garay donc watiki jarandi ni mais franchement pour l'instant surtout oku jamanu ko benu wo aton gadi siye gantine mo sere kini prévention sur ko fona kenya na kam ko prévention ko suko du tangana alors wala ko nanti watiki sur nya kini me d'abord ana kini kitenya surtout kité donc prévention ke ani hadamari minimi prévention nga yimga du anga du kisini yarembe ado anga jama kisini yarembe anki nyimega du kisini yarembe kindi kiteke yankiye kenya gatu sonu kitu nyakati sabuni pourquoi gatu sabuni parce que virus ke anda wara akoromege enveloppe ke akato imanya tenyane c'est kenya ke lipopolysaccharide donc tenka ngane humbebe anga masabuni la ndakurana il faut que na sabuni la na frotter kenya gatu sonu sabuni likitu ana frotter et puis ayto ko nanna kitata anda yakitana anda wara non il faut que na frotter ko agate le 20 à 30 secondes kiteke kane do halle aton gadi kitindoro mukuna sege nyum il faut ko ne sege nyum kutwa vraiment sege mara donc kitindoro chomku anda yakima ga khura ti sabuni nga pendant au moins 30 minutes anda fam wala gel no wali gata gel hydroalcoolique ko kay wa karni donc kini kenga et puis na me kuinde ngara parce que anki ngana woti chodi gewutu ngana sele kuyitana ndakina kama anda fam trigiso en général c'est ngana trigiso on a au début on a trigiso on kitunya on na kenga parce que wati chodi directement ngana kenda bari anda nga na kitna kitenga aka anki tige nga manya sabuni nga c'est facile nga katna nyesom donc kenka na wara iti sona ina atonga trigisi isi ganya tombe no konti c'est ganya kontombe ke sonta mo ko iti ganya tombe wala c'est pas facile c'est ganya tombe anga utanga rona nyesom donc agara ki hay sugana tombe ke ala gari kala anta ki donc aga mumbe katinu yeso ke ona fonta kenya vite c'est ganya trigiso no ma c'est ganya tombe ou bien mouchoir be usage unique anga gureta na ro yendo konti anna hita ça c'est au niveau individuel donc na seno yon kawuduma seno c'est extrêmement important donc sur le courant dans kadi itu sur na l'atomi on a distance au moins mètre à sur na pourquoi parce que sur ngana tanga trigus katasere wala ngana taw katasere wala ngana tene katasere kum la ganji puchu benuga bakka aka manga mala tanga tan aka mala ganji ke sur awe xelnay wala na ayonki ana kama konti kantane mais ngana la tenga ne da ganji funti ke akoti nyana litele ma 1,50 m wala 2 m ma xelne donc kenga c'est extrêmement important donc sur na l'atomi donc kenyani c'est angara wadi gara aton kon jabangar no kusu kenya marché nu kenya juma nu kenya no kenya gati ko sur na pate meni jamani donc ken ensuite donc hosu aton gadi aga surung kapane
wala aga son ti tonime il faut que sorona éviter voilà bon masque nu kunka irol ngai masque en général kubenu wati chogodi ki gara wariya wala kubenu o soupçonné wati chogodi kun faut un masque que londina mutlaqan mais ça c'est immédiat avec l'évolution selon tu met presque ma masque na hay jaman ñu ngi obligatoire yo ça c'est de ken qawandi voilà jaman ñu ngi obligatoire par exemple masque ki awanke ñimé awanke awa soron ki parce que wume gatan ke la xinga Allah da se contaminé mais masque ñu ngi wadi kuna ku masque ku ka surtout jaranda no ku ñana ku londi ku ngai une particule qui filtre na ku masque c'est un peu plus spécialisé mais déjà ho suga atongani nugunendo rakendo yaaki aga isolé asirinya ni wateke akatan den kara akatan kim kona na wari professeur jagana waga tengana kat goral tijani koita donc anda ko nanti kha taxandinde ke xana kinni tampile wujine famille anda kenya ko sasa Allah ko ni nda khaga joppa kinni benu geli taxandinde ke khaga kinni fonno wilayatu ko no di wala ga xempe nok shot ban yo tani ga ngara ko na mo ba jope daron donc tani ga tena kata tampile famille en nokshete wa tampile wujine famille ado 10 famille intérieure mais ça pour le moment ya ken nokshotan ya tani ke hen nokshotan donc way ko opération hanake kenya ni kitu be ngara ko ndangene ina kunya tagan famille kuno donc kenya ça rentre dans le cadre de programme d'urgence d'urgence que keni wegen angatu ke corona ke watte be gari alors hogabe asaro donc il a école intérêt n'était comment pas d'une awataji demandé yo ga ko menti enquêteur nyani ida enquêteur nyadu wege commission nyani donc indate dans c'est son talent anatani problème parce que ouais liste nyani maka critère nyane inda daga ina question nangu donc plateforme nyani maka iwa donner ko sone c'est sur ante nangati nyani ko ngara ko anda tano ko mawdo nke laweri nati way nyani miskina nyani ga indi donner lay inda hay salaire ngi maka no ko na ken ben sen donc ana kun nyen donc way ke ani tazuru khirsege agani Mohamedou Asria donc ko nanti dans quelques jours prochainement dans ma opération hilandi tanagal bana kente ngana kata demander khasin karam quoi de jamani khissengara nyagara ko mo donc kenga atenga kata ça va profiter 30 000 familles 30 000 familles mais notre banette à l'intérieur que yo il va rien khadi ina wenu distribution gratuite yo on d'abord khadi produits alimentaires qui en d'abord intérieur que non inchallah intérieur que khana ken jopana kambir yo programme nyani la ko iti dans quelques jours dans ma d'abord inchallah kikuna waga intérieur nya khibaro ko wilayatun kuno élément ngo maha au journaliste baba ko tagara de boro dangani aga gilli élément kikuna ada dabari kaytiya kikuna hololli wana kempay ona gorgol maranya itorde be aga ni kaydiya watti biga bangi duna jaman ku na katta tukuna gati ke qatu na coronavirus ke kuna wali bega gorgol maranga adi kapallem hosugani kuna hankangol ngar ñoy ida terende dabar karta sakan ko kuma iga hayn kuna gollu ko alhala biya nyamaru yu benuga kini population ku kuna yi kama mogombia ida tundi gad nanti kuna solo kuna kitti wanqiyeke adu quraynga ina magam ngulu kem kuna adu jamanga iga fitin me kamat ken kar kuna jamake ina lato me kuna besugo kuna an metra to kando bani ndaga ka hobbi to ngani vision di sidia kun qara demana adu solo gani hankara lo igi demana iga kartunu ifa wana mogombe ki watte be ki akatiya demandun de kuna kunde mandoni ka sigidi batten ki akatiya ho sugani birado nye kuna makiti wanki honye kato o mondo o do zavel ngat ken kar kuna iga solo ku igi irjindini kunki lukam kuna nawari journaliste baba koita kim kuna ona tenga professeur jakana ade nyanda prévention ke ko mursiri machallah kafoke de femme sasa ngamunda waga hibane to ke balawa yaken épidémie ki khore be gara duna su la sama finu dantanto hanya o jamane ke da joppe soro la sama na tukti confinement ke be ga konno adani yagare yogo
a bonne ndangi halle a kalle ndangi halle yani gara dépister idani kinga épidémie nga agani corona kayo go khada dabari kinga am haydalla mo siri lemna nyagare nyana khada ko yisiki dabari confinement ko yisiki gu dangi halle yani gara tunanti watte ke way kha ayunkin sahante nyani khakum benu gani professeur gani tuano khana kum pinu fatam pantino da kammo yo ko yangara ko yanke confinement bi fofu guna famo anda wari gelli o jamane ke alhamdulillah rabbil alamin mesure nu ko men gedi wutu gelli watte ke jopay ar ho gabe ar watte kabaki ni aton kadi martaba nyoy jamane gedi angar wega frontière nu ko terrain no c'est sunta tele aton kadi sunta gelli jamane wala sunta baka jamane wala aton kadi nangiri jama nangiri debe kata debe continue pour watte ken ma sanqia donc watte ke andaga maro wala andaga maro jamane ndi amagaro wala ha gana garo amma dangi haqqenti ken dangi halle kuben sugari à partir de de 15 février du 16 février c'est sugar jamane ke ina confiné na ko ina katangana ina sangaluna pour kado sorona ma jotin karime alors ken no gondi kuna normalement bido tamido na katwani donc 2 semaines parce que wateke cycle ke ko garo am patenti arwa na patenti anay wateke taguma juma bank agaro am pateki arwa nyana bido nagati bido karagi après wateke a wayna bangi mais arawti lima ko hildi donc ken kuna igama test dabaranga ina hayna est ce que wateke taguma cinga bakang wateke taguma cinga na bakanga anke wateke wan ina mutu ina allo nuku ina mbana naku quoi ando c'est sunta ka mais igana ni wateke na jotem no katika timmi wateke banga batende ina keta ke ngana sima anke ngata ke wan taxan atonga wateke tanga mais malheureusement parce que wateke kurma nyani higebe surunga au fur et à mesure iga famu donc hay yere baneti akati ni woni da tunanti effectivement biron dans certains cas ara hono butugu tamen nagatu donc angara kanu kubini hilikiti ko kunkanu iruna kunkanu amagabo mais effectivement atonga di malade nyugunu wadi inta isentu ngati déclencher hané arawti ma kuyu sikimi donc kebe malheureusement aga bono kenga ama aro wateke da kita pratiquement la veille ko funta bakka khumani wala khumani halle wateke da kita et puis ama nyanga hatendi mais ari nyango brutalement hay wateke asini no de décrire nanti complication ñu won wadi yakki bi xeli mort subite anaka ma hay bantay wateke jopetan akama wona be fati donc malheureusement bon aga fati ke da comme ani confinement la reñay kenga c'est automatique ina hayna est-ce que wateke heti donc il y a prélèvement ñay effectivement il y a prélèvement ke da bari il y a ni wateke ñay donc kenya sabudi keta ke keda aro kubel do me keta inta kunka idan taxi wala keta parce que itina peut-être ame widi ame watana wadi anay wateke ma banga kama patin il faut qu'on a haya andaga au moins 3 semaines ke wala 4 semaines ke on a est-ce que kemme anta kay ngoy kenya ci confinement ki xusa ida haya donc stratégie ko gar ke bi stratégie a évoluer par rapport à situation ga yaxambe donc kunta kanu ga nganta créer par exemple peut-être kanyi yinci liwara anay malheureusement sere wadi anay wateke sintay mais awa wati chori ga wasanqi donc Allah da son sauver kun quand même il sangalu ma ça heureusement c'est d'ailleurs kuben suga confiné wa test ndabarniya ça dit wala test ndabarniya est-ce que effectivement ça c'est test qui jamane ke ina est-ce que khado wal ido watin chori ke oral tan voilà donc il faut que so ko na kenya femme wati kuruma nyani hay watte kitagu manti ijugun wadi kota su publication ina bak iga si kurmu kini kota su surunga ini atonga i kharamu ini changer na par rapport à watte ke ombe koyi donc wadi kurmu nyani e surunga ina atonga di wadi mizu watte ke atana surunga kharanga da baten donc ke kenya ni quoi yo kin kuna professeur jakana fakana ka humare mendanga anti tahano ku watte yane anjo sorol lagana ko soronga kinni medi
saqen di remme naxa est ce que saqel la wa kinni remme est ce que serebe nga horen kinni sere Allah wa kinni yo Allah wa ken qafatan panji non kun karo pour le moment kuma tuyana par exemple transmission mère enfant kun ema kuma tuyana wala par la transfusion sanguine kuma tuyana pour le moment wateke franchement ku killu benu gari ko kun killu ay surtout wateke bakati aton kadi transmission directe ñay ko agara no kumbe contaminé wala laxanjinkara wala texu wala trigoso kun karo kunya banganten ado suru kuga ato rono meti kunya banganton mais transfusion kara bon transfusion kara mais pratiquement ça c'est pratiquement nul. Pourquoi? Parce que angara hay no ko par exemple igara stratégie tan wadi get kubenu déjà igadi wati kita igana saha iwa iwu to wadi ihorege anticorps no ngati ko anticorps no ko hataki miga substance no kumen de barni pour iga wateke iga wati to wadi gazan da kunya khil anticorps no ken anticorps no ana nyana ko ikunga iga immuniser ko iran wateke kinda kita antai toron donc stratégie no wadi iwa ku serum no wutu ini filtrer ina plasma ke bageti anticorps no ko akebeti ini wuti ni kini kubenu to ngana wateke khoti sasa aho nga akhara ngem paget ay tunu paget ina est-ce que awi demana pour wateke to na ro donc pour l'instant franchement transfusion sanguine ke la ngenge ke ima ka wa yo yitten kara kuna akamanga sahana bon ngara ko yanki bi ko yitteke yitu kubenu ga symptôme bu gagnant kumbana nanti pour l'instant bon yitti hana yitu kubenu solo ko pour le moment il y a étude no de lancer Didier Raoul gara chloroquine ki bekno chloroquine ki bani chloroquine ado chloroquine ki wati yitete na wadi gata hydroxychloroquine mais sunu sa ma bani gay mais chloroquine ki ina kinkini aton ko benu paludisme ngi ya hydroxychloroquine ki ko ngay watu ñu gon wadi gati na maladie inflammatoire tel que aton yati rhumatisme chronique wa kun wati kabila no ina kunya kini pour aga hobaka koy wati ko na kumi hateke aga substance ko kumi ni gati cytokine aga arrondi nyange donc pratiquement il est Kenya wutu quel rôle ana Kenya jouer a hotna jouer aussi parce que didere lu gara ko yanke be ati charge virale ko yigana kini virus ke gaboy ke ku be ga kini awu bakati alors kinga baka a kitinti kan kili a condition que aga réagir ko no ke bugata na réplication virale ko virus ke ga multiplier hatindi yanke be donc c'est que aga ko baka charge virale kedi ça veut dire que rôle nga maka sur la réplication virale donc awado yitite naka famille ki ñiti ko antibiotique ñen parce que c'est nga daga mam anyu ki nga roho bactérie mu xawarin ko microbe tana warin wo infection no kin igati de pneumopathie donc ken antibiotique aka na handi kenyay donc ada kunya combiner ida yitite na khat na da protocole tana wutu kadi ida yitite na kay gata na sulfate de zinc quel sulfate de zinc kuna agara kaw aton kadi chloroquine ke awa demana ko virus ke agata répliquer ko agata ko buru hatin ya agata ko donc kunyi tusu isway étude ni mi amenta ko yelo ko yu hindi ko yu siki wala yelo qaso vraiment protocole na bangé anay asu dingutay yadi ke protocole ani protocole bi gam passa suy anda résultat kita suruna kata wutu kenya so OMS ko duna organisation de OMS ana wutu anati ila validé ila ke protocole en posu protocole ko suy ila suruna wutu na jalantay o mu ko gatini professeur Kewate anta lemne ragana ana khirsembane ragana anda ke fatan pantini kam do anta lemne ragana kenga ko constatation ne kini au début ñi gara ko identifier effectivement anta lemne ragana agana hay lemne ragana anta khotono lemna bon effectivement angana hay kibe sous dans tous les pays le plus souvent lemnan karake anda hande agani daga anda ba torandi mais malheureusement il y a certains pays ko jaman no wadi ka dan tonton ala lemnu daga hayi lemnu no wadi to kadimi mais le plus souvent kullem mu khakadi le plus souvent ala yini ido watu aga me ana wate wi ana wate ka wi su lampondi mais c'est quelques rares cas ala sura kana lemnan kara ana yi hay banitiya a ikama nufati mais ken kuna il y a quelques c'est l'exception qui confirme la règle
mais a règle quand même kemi lemnenga awa aton kadi ahate asuhu na suhu kumba nyagen suhu lebunte heti donc ay mera way défense ndabarni aga dutangana aga dutangana mais problème ngen humbe be ikunga lemnu ku yana watiki sank rawi watiki sank mo sen parce que anga yaqe parce que lemnu toujours yana doy christinga la dutangana yaxambe lemna dutangana ko nduma man ni ke joppe ko ko hina fermé anda wala jamanu ko hina joppe ko ko fermé ay to parce que ikanu lemnu ko watu me lemnu ko yantele sanga domi yana su demande anga lemnu nga tout le temps yan dem yan katanga domi yan gajanga donc i contact nga a jewenya akabe yado lol kamu gudi donc kenya ni gare lemnu ko gara école ko fermé pour lemnu ko et puis kuna femme aussi yeti gare école ko fermé vacances no yeti lemnu nan to kanundi lemnu nan to kanundi ki akati mes suru nan fonte tele kan c'est su ko côté gan tamba normalement anga dabar anan to hankadi en bas kenya gati mesure de confinement na sunan to kanu c'est important donc lemnu ko irol ni kenya donc du tangande sero kara bon lemnu mo c'est plus difficile que c'est là où chaque fois nga banga kitu nyankini lemnu nga masigi da batinya hala ta dawala donc kenya ni lemnu kara lemnu ko c'est surtout irol nga watake sankre kenya kenya ni gare ko ngu gade fermé wallahi ken ko na professeur katakane mo gari wa goral ndas masar waga diga min kinanga o munda waga elema yogo hayni ke elema koy tanka gara da bari babu koyta aga tingano ko demandu tan no khawari ni dimuru tan no ananya kha kafake keti donc wana elema ki hay mare mu khasuda wari o swanda amugu dome o garaga honnan kayu benu batenga yo digamu benu igi kon ado demandu benu yi dabarni ado digamu benu gi maka kata jaran nanu kuya yo o gara ro debe no ngadi o gara soro dantan to tirndi kadi kun kada bangandi ke kadi ko nanti kuna ikun jarandi ndanu benu aga ni médecin kukuna kuben ga sigido yonkin chanda asor gondenga nanti na population ge ini atirin kanden kama nyamaru benu gi maka iga kono population ge ngal kuna e batindo kunya batenga mo wor khasu kuni bana su toxondi jamu nkiani Issa Jumera donc nke fini fedenya fedde bega holengi kota ke oga drokotono kati e watte ke bega du ke sahano hoki donc au fait de que kunga siginanti na soro demandu nya deberi na soro ku hakulu gansi ke watte bega du do khadi kubeni sembe gantia ona sigidi batte oni dema o moyen nga xempen da xebeta oni dema tiken quoi donc fait de que to ni survivre covid ya oy o ga ke be debrin fina ayani na gancinde deberi na soron hakulu gansi e watte ke xibare nga na amoxon koni danga na watte ke ga mene xen moxobe wona koni danga watte ki ga bakati moxobe ona koni danga soro ko ga killebe batta ona koni danga e kinyano gansinde fi filande be o ga debrini kenni demande kya o demandon ka o soro yogunni abutu ku beni sembe gantiya ku beni golle ganti maha wala ke haqqati kundu i gollun sigi te fo gebenti maha harna na fo kita iga ron ginenga a xote ñani dang donc kenyan sigi ogeti waxti li o ku beni gani jamane lomu et puis lomu no ñanoya bawni wala o demandini ona o kitu kafme ona me dema o fay se fene de jarandi ndano quoi o suya xengi i gollenga ke haqqati kuntu kenga woyi félicité ne ken kam woyi golle ke félicité ne wori golle sahabante debrin i jamane ndema e sigiti jamane ndang donc woyi fendini kenga ha woyi mul khayina foko golle ke bawni igna ka urgence mu gore xess woyi mul ina sigida batte ina soro ku haqqulun gansi nanti ke xibare watte anta agana men xe soro ku serbe gana khante duta ana mahkun ana ani khiri ani matande ina ra dem ikun ka gana rikat kun ini haqqulun ta ini dema bawni ugana kat me dema nan kenya wana kata ki watte ke gajan donc ke mo khwani donc mul docteur ni kusu
ado kubeni suga santen kille ina kutu kofme ina tunanti ke gajange o suga jange nyan et puis ina soroku ini dema kubeni sembe gantia e gini matande ini dema ti soigning كنكون عندي كي إلى ما خد هاي قرال تيجاني كويتا ساسان كين كهني كي ونبرون خندك بي غا ديمان دنيا كني سري عندي كمان دي ما شاء الله سرقوده هو جاب فام من غير كيبيكو خاطر توم دنا هن كهودا غني كو خاني فنان قينيا إخا تي إبرانتوينيا نيو ديمان خاكونا تازور بانيا ديمان لنا كم والله كفنو تنو خادا ديم خاجر كفاي yo ko ga gari biro ke hani mo gonde agar ko mo gonde ke golle ke osu golle nyami donc tazo yi golle ndaba nanti pouvoir public ngai yi golle ndaba ni wada bani mo sere xami o professeur ga ko mo gonde angra wari motani mi oga o xempe nof kano o alla nyagan ho ma ka o gengan parce que da i gama ya gelli hani ko donc da gollen su dabari donc il faut que so ko kanam duro gota ina pouvoir ke dema ke le quoi donc demander men ya kebe ko na hay participation asura participer no wada yugo wari ga million kinne wala mais ankembe anga yer ho ganta ma an kara way gouvernement demano way da ngana mesure ko respecter nen ana dutanga ana allem da anka wani tanga ana anta allem tanga ana katinta ana misal ken suni dam demande nyen yo alla nyaagan tan na kisiro tanga nyo da kin kuna har sallo honna kappa maru munda ngani anti ndangan xajoppe daro xajoppe taxandindin xada wilayat nu kusikiya taxandi wala xada hoya kintan fo to yo ila a joppe daron amaru 20 000 familles da ante nyana ko tabani ko donc procédure ne ke kala ko no première opération yen donc ya ko mo opération hilanta warin yero bitor ngatu ni ndadu ta ke opération ke opération ni iga kit donc kinni wala hajoppe kam mukata wala ngati kam mukata kam wilaya bon iwa mot nokshot yimeno ko iwasu parce que équipe agabe gabe nyen wa marano kusik iwa iwisu neuf mukatan kus iwisu équipe nya équipe su ngala ko no gombe tazuru way nyana no gon ila ko tagandi neke ila ro armée nationale no pour que ouais na maganya gaje na maganya pousser pour comme mesure ni respecter quoi so na magabo iga attroupement ko do mekani comme 1 mètre distance na so ndaka ko mais Kenya ida kini armée nationale ko 1 mètre sasa kinke o haga tengana professeur jagana aga ti 1 mètre o kuda ma mu kunanti 1 mètre yani khasasa o mu kuyime nanti mètre no nakti yimme non tu sais hosu en turwa wa yo capable d'essentiel kebe ko ndé ni tinana ma contrôle mètre kidi 1 mètre ki ana ke 1 mètre 50 jusqu'à 2 mètres asriyan mais 4 mètres ken ka wona c'est seulement on ma tin domi iganti mu contamination ga ne wono ko donc kenya anda wari hada mari anda wari sasa problème ki ken ka rakoti ni surtout zena parce que anda wari na kitu nyake kinga asura ikenda bar asura kenda barni ça c'est asuna fonta ko tondina ça c'est sere suga de an kangal la xey anna ma duye se garu nan kanti aga mi kitu nya resel ouais il faut kana jindo sabune lan kangal la xey su na ri anawna ani ki kitu nya ku ni diga be ko na wara anda fam mesure individuelle no ko ku xalla way deban mais problème kin no ko kebe ko soro ko kappa me no ko kebe groupe ay angara war hay malgré igara marché ko tere anga dangi nga soro ko igara marché partout angara brouager no lakanya na suruko ka brouager no godi donc tu as l'impression qu'on a sukunda onambi suru gabo de harsa pratiquement watiki masahay ansi me ma o kafo ke di soni kan kafo ando suru bon c'est loi qui respecter kuma ils sont obligés parce que normalement étant na kum kaba donc mais suruko menu ga ko suruko biro mo ke suruko naga non y a des problèmes qui tu as l'impression c'est nga ang sa honga Allah ta respecté ne anam aka be gani serina mati mi gana conséquence ngari ana to dugantay khoya hagar ko la yumi hatta yara wala azab alalim kinga kin hurbure la yumi no enta to ndin mi gana yanga katay ngari donc ke mo wani serina mati na wala ma
conséquence ngana grave ina to wara donc il faut que c'est anda wari da preuve lin kinanga yimman ko ngankane itanda ngani kemanya angara wadi no gade won no ko gade ga ma jaman be ga ho morse igal juman chelli ga iga wona min igal sigindi angati kinga wente di bar manan kumme jaman manan kummi ga ya hankebe aéroport nu ini tere commerce nu ini tere ken conséquence ga économique kam ya hankebe jaman dike mutu pour ato ga khafun kam il faut que sono kenya femme il faut que sono kenya femme akabe gani pour l'instant humbe ga do sauver ya kibi khil contamination communautaire ama dabari hana kenya do jaman gi sauver kubenu ga yara kubenu bari c'est des cas soit anay giri jaman pale iri wala c'est des cas contact ko anay kubenu digari ido kubenu ga jotundiri ido kubenu ga domi bidan domi kun kanu a pour le moins a kan pe setay jaman gi sunna maintenant on a alla nyaga na vraiment a kan pe kenga on a alla nyaga kan pe kenga umbe kanu tengani ko alla ntanya sere bugu akamandaga de atonga di quartier di wala hotana ara watike kini sere ken kama ana ya madim baka jamane ket una kinya khil transmission communautaire an non kuna aka nun tenyen parce que a watike sank ni jamane ket suka bidan do mi yabande Allah ta tun ket Allah ta tun sere be kurmanga nan ngadi jamane ti yawatina li yere koy ira retracer ni angara kile subatu ando su gam bi da wakana ira bat ka sere biga bilini jamane nogondi ando surunga dromi est-ce qu'il rawati ni iwa hayni koy à partir de quand il gatina ngana ando dikita à partir de quand ando suru bino contact am ko kotiyen donc ando hay jamane ko min do batinga par exemple Sénégal Côte d'Ivoire nu ikanu nga gabu parce que transmission communautaire nga dabari a khabe gani wa kana kibi c'est-à-dire que forme ko min forme grave plus que kanu nga gabon plus que chance mo mara plus il y a des chances ane kun kanu wari kun kanu ha ganare Allah ta kitay pour le moment moyen to ma o gemi kun kanu donc il faut que solo kuna kenya tanga il faut que solo na tunati woteke chagan hiti bon c'est pas la peine solo nga paniquer ni ngara ko yankebe mais mesure nuku hi bana no sauver franchement solo kuna mesure nuku tanga solo kuna mesure tanga ma Allah wokisin ona Allah nyaga na xamna no kisi ma tangi kiti kin kuna professeur Jagana digambane ma wada constater information ga koni mo be nanti a joppe Chine jamane nya watte khaganta sasa wada taxi nanti jikeway export ngay kundangani joppe yimme watte ke gajanga ewo andangani o jamane ke me rawini na maka mais banda ken dabari so ko funa kenya banda ken dabari c'est parce que chinois nous hi bane wadi imarantonya jamani igana noni mi kutu se sunta dangene anda wadi aga joppe no ko gana ida ro quarantaine se sunta ro na sunta bak igana nom dino kumbi anta ka penno jamani igana noni be kutu anta fon dangene donc kenya discipline c'est extrêmement important kenya ni mene transmission anda wadi wateke hona c'est parce que transmission communautaire il est arrêté igana arrêté wateke ni cycle na dabari bon kubenu ga hona bini kubenu ga résister kunda résister mais wateke ta sankeni parce que pour le gen sankeni kay à partir du moment il y a plus de contamination wateke il enti halle mais mana wateke ta dumandini contamination kinya na wateke dumandini mais à partir du moment il mesure no mutu ke banane c'est tout c'est parce qu'ils ont pris des mesures importantes et puis sinon nous asiatiques en général sur di marantonya i discipline antonya autorité ngana no kumbe kutu gada ko noni be kutu c'est tanginati donc kenga surtout ken karandi idema maga ma wateke aro non ngana kin kona gorol tijani koita anna bangando da ngani ko kha hoyke kha nabru nga khande ke ta'azur ando ko nanti khawa takhandindini khawa son kutu sorgu be khadi tu sorobino kha ikan siri hokita anda bangan nanti arme ki me ana khadde mana kudo khaga katna atakhandini sorgu sasukuna lo afatan pantini ndangani khata khandinde ke be khaga akama atambe agawtun
ete est ce que xama complication ko xama montoro kita taxandinde ke parce que xawtuna dina bu renga ni kinini surtout tugado wala birado biresu xana plentrunda kimmi qawrakit merci yo dura yiti igara armée ke role nang armée ngana no so discipline ngi nungu donc kenya ida armée ke ida tanni ke ro armée ke tengano donc inda ite da alo khadi oga period ke be wona period couvre feu nyango donc ko la ite hakal sira ite le wuronga c'est surante bakka nga sinanga telu ye ga armée ya weke den pour éviter à tout moment xana taxandini kambire parce que ngeram gonenti journaliste yogo dama ko nonenti xana siri taxandini hoye coup de feu ngana nyadi hakati be yani kada king yo nasima coup de feu ngana hakati be ataxandi siri ni kem parti yani c'est ngana ki no nga andu yo ko mo gambe discipline ken to kuma ga yiri ngana gena ken na basa sa suri ni san khidi ga karni me pour éviter ga ken sula bar nasima tan couvre ke hakati nyani bon armée ki ngana yiri kinki so nga karna kinki neki wa taxandi na am ko mansiri asui o enketa ira kebe su aga tan kata famille be su igara recenser itella dan ina distribution direct nyanda bar itella manka nyiman na ina ko da hay anta galle mantar wege sedana ana kama maseda ina xana taxunduniya tan xana rag ku duantani na ndani i coordonné ma kayini mori ma xanta kan sertam ma rawtu rawtu ando armenia na domi yana ndeni na gonda mi ga famille be souci wa sa sanna mani mundanga kono mani diga mena ma hanga mundanga kono soronda ngani umbe ga tengeno ko ta'azur khibari yo ta'azur haye pour iga miskina nya de mana awe programme farni ke nyima donc ke nyima ni programme xirse de jamane xirse nyima programme donc il a kenyen il a touché au maximum de miskina donc programme ya kwani gatana programme takaful donc ani akinyi kankani kam programme bon takaful kankani transfert social ko ina xasu nya taxani ko donc ina iwamunda yerodo waki programme ke nyemeni ina touché 100,000 familles motani mansu donc il y a un problème man me wujini 100,000 familles no pauvre no jamane ke no pauvre tenga no kosi mega touché len no kenyani igo yengo kenyani ken ka fedde gol donc na katakan sado émission ke gagné mene mo gari kin kuna professeur Mohamed Bokar Diakana an simi ma xawo jamane ke sembe way agalla way ke balaw xore parce que balaw nyana duna su lasama duna su lasama an simi ma xawo o jamane ke sembe laway ala agalla way gemme ke yo sembe angana wari jamane ki hay jamanu kubenu par exemple les européens iga la semaine kini par rapport à wateki gana ki degré nyogo ki nga kem moyen to guma ça il faut qu'on a toi mais oga alle nyaga no mbebe kini wateki ma ki ken degré ya donc kenya ni kuna gelli wateki a jope uturun ko gar mesure nuko ben wutu ani mesure nuko ben gara khosurugo na ragana nekinde nyay mais nekinde yeti ana soronya dangen donc ken kuna bon ada aba yugono rawa dabarni kubenu hankangi ma ko par exemple kubenu irawai du dangen angari sere dangen khara khagol na lawun tere ha wala aton khalida joro tere wala kenga yugono wadi kunka birene iso mbeka kam donc le programme be akono kenye programme d'accompagnement nyay pour na kotake na ne wondi soron kam parce que d'autant plus que songa actuellement c'est le soron tetini épidémique anyi mena yeredo ke yakati c'est soron ndegen kono droit wunyanta soron na alla nyaga na tan ma alla wayi lendi halle et puis soron na droit ke no na soron na droit mi kam yara mesure no ko ku mesure de confinement no gana vraiment gana bugu ya xenga arawanya na watike ana honandi ana baga hankanti bo aga da keda kuna ma hoga bugu watike hankanti aga le khadi surunda vaccin kitay parce que mundunde nga dabar ni surunga vaccin dabar mundunde ngay ken kan waxtu tunu mundunde ke bero ko tinto nyandi vaccin ça prend du temps ana temps na wutu parce que vaccin gana wutu il faut que test na dabar test nu déjà humu
animaux de laboratoire nous qui nga dangi ina atokadi ina expérience d'abord ina sur mutu des volontaires qui nous gardent iga tester ina dit est-ce que il y en a qui vaccin qui a plus de 75% de personnes a eu protégé ina wasi wote kita donc in bilan qui vaccin assuré ni qui wote kam OMS n'a validé vaccin tel no OMS gama validé andi OMS gana validé ken pakatel ana vaccin donc ou bien ay suruku ya ke bi khili immunité naturelle ko ana suruku i menda développer keda ko suruku da wote keda suruku sere gabe daga ike manu gara a développer ken ka immunité développer ken ka ho bakka wote ke wa force ndi ana fam mais anda war hay suruku ya ke bi confinement ko ga suruku da ban sun toy kandi ban sun ma bogu c'est très difficile actuellement igatna a campagne kenya c'est pourquoi nous avons Europe nous itina ora confinement que ora prolonger makata ke yakati donc agana ki ken parati ina situation épidémiologique hay est-ce que effectivement wala wakati kena depuis tintono est-ce que au qui niveau o galla confinement que wala grinding agama ki kena itina on a prolongé et pourtant c'est très difficile, c'est très lourd sur le plan économique, mais les gens sont obligés sur le Kenya sont obligés kem bana kata wateke sigindi pour le moment donc au croix begen alhamdulillah rabbil alamin wateke ma sanqi wo ken gondi société ken gondi donc on a fondé à soit d'abord tout faire pour que donc gouvernement bana xalé hetigena gouvernement ken di mesure nya wutu mais xibaar ken population ki amax population qui na éducation ina famu nanti wateke guma ngeti wateke na dia wateke yadi kuna voyentay ko to pour le moment yitentay serewo nyani ado du tangandi agaro mesure nu ko ngara ko surukuna tanga ko surukuna tanga ki ko na merci professeur Mohamed Bokar Jagana mo yille katanga honne xaw haga tingana katta goral Tijani Koita mani diga men nam xanga mun danga konno soruku benu ga xaga kubinu taxandini sorunga mani diga men nam xanga wala katiya lawan diga men lang yo taxandi ndege nga ko na mo gombe liste mu nyani maga donc watu bubin ga taxandi wati ga tele kanu ben liste ni maga sa sini mo jema de ina wa mun da kun so danga ina tori i dingran ko ina mabu ay nda wari so ngari ke kate bi na mabu ina tori i dungon kesoni pour mesure de sécurité ko anten donc balsu igate les familles su asu ko isu coordonner ni ma donc la surnan tori kanu ngai maga wadi surunga discipline tani ko kana gina daga sini ga nu kesu pour éviter attroupement ko ado surku ga tintono me ko donc kin kona nawari moxil goral Tijani Koita nawari moxil kin kona professeur Mohamed Bokar Jagana anga digame be gamma anga wala katta sorunsu ki balaw khore be gado dina batti bon dugay be gamma tan kenni vraiment on a insisté kadi suruku hada marimi ugana tunanti ke ngana da katta ke woni ngana ke dabari awi ñon kuntorno on fonta walla kenya la prévention alwi khay prévention kinga katu ngana hoho anga tunanti awa hay dinan kara Allah ntayti egena ke dabari na yonkin ngara kata halaki nga akabante yen wala tabqu anfusakum wala taqu bi aydikum ila talukati awal Quran wonde hinu siken wona sadaqa kutundi sadaqa adu douani c'est important on al islamine ken dangi halle wona mesure ko dabari woti lantu simna ila maktab Allah lana to munyani mais ken takabana sababu ko na ko katanga c'est extrêmement important donc sadaqa ado douani ado prévention on siru katami on a ngunu kulaw katami alors ken ni manu ken kun pinu siki ati wa anfiqu fi sabilillah wala talqu bi aydikum ila talukati wa ahsinu inna allaha yuhibbul muslimin kusiken kisi kwani wa anfiqu fi sabilillah ken sadaqa ni ona sadaqa ngati ko wodi duwa ngen ka begani angati lan tusima lam kataballahu lana anda ni kataballahu kin ni nyani aka begani la yurdul khada illa du'a ngi c'est extrêmement important
لا يرد الغداء الا الدعاء دونك انا دوزين قوتوندي انا سيران قوتوندي انا خوي كده بر لا تلقوا بايديكم الى التهلكه انا كنياني ميزور نكوبي نغو ماخا واحسنوا ان الله يحب المحسنين انا تلوكا تاني دونك اللي غير نكي كو سيكي اوغانا كو تانغا اوا القران نغوني اوا سوره البقره نغون اوغانا كي تانغا نسيما هو سين هو غابي nga wonde ka pa docteur gara humme go hadi donc ho aga ko mo nanti o surugu ga tele ga mesaga tano kanu ko ni ando hay sere ga tan naga ni aga na hay akhbarin ko na magaraga ti o sere burago wala ken suni meji sécurité ni donc hay wenu ko hadi ma dun ko so na ma ke maladie be ga se watte be ga so na magaja muqe ande sere ina ko ina bangandi no ken su ke na agara sere bane kita famina yan paso agara famille suraga ayna hay o kisi ke hay wallahi khanawari muksir kim kuna trinkanu hayin danu wada ke maslanga kita khadangani lenki sunke ke aga gilli el Mauritania television ka wagara benu bismillahir khadangani ken ni be khagani professeur Mohamed Bokar Jagana akhad foga be fatam panti Allah gara to ko be kine humbe be ga tengano ko ke watte ke balaw bure be ga do duna batte gani epidemie corona adoy be khagani gorol Tijani Koita akha kafinia fedde ke be ga khali ta'azur akhari ada fogabe fatam panji baka to akobe Allah garakine katta kenga wotina khadangani wo khasu kunni ta filandi wo khantana wotina khada matatan inshallah wanari wana ke maslangi me da barkhada ka gilli el Mauritanie television ka wo équipe ke kha nawarni akha garo dema ma ke émission ga baka matatan inshallah هذا البرنامج برعاية موريتيل. السلام عليكم ورحمة الله. طارق يا جمال يا خير طارق يا جمال يا خير طارق يا جمال يا خير طارق يا خير قلت لك انا مالي هو الحلاق هذا هو الحلاق ها شوف حلاق سين حد حلاق سين حد ايوه هي اللي ندور انا دايره عندي مناسبه في الناس اللي عندهم مناسبه وجاي للحلاق انت سمعتني شوف بالك صار القضيه لا يتعدى شوف الراسي هذا ما شايفين هاو زغبات لا يداروه هو ما كان في زغبات بداوا زغبات اللي داروهم لا يقتلوا ويداروا حنين ما هو هاو زغبات ولا يداروا انت راسك كان في حب النيزو راسك كان في لا تصل في حب النيزو ما هو براسي الله يدفع راسك انا وقتي كانت تقبل راس تدهن بالزبده ولا قطعت في حب النيزو بحق انت قلت في ريحه الزبده وتو ريحه الزبده ايه شم ريحه الزبده وارثي كان دائما تقبل راس تدهن ما تدهن ادير هي اسمها ما هي شيء ما هي منطله ما هي قانيده ما هي قانيده برجع ماني قاعد اقعد لا تبطني ماني باطك قال هنا دركه المهم لا تحزن بقى تعدى شيء زين فينا دي اسمع عنك الله فينا دي صح لا تصير هي تطبق راس شو اللي فرشين السكن هذه الماده اللي تراعي فيها احيانا تكون يا غير الطرح لا تيشين احيانا تكون كرد بالمفتاح شار خلنا فرجل توت ايش ضحكه لا تعطشني ماني معطي يعطس قول هذا هذا مر ان شاء الله بسم الله ادخل فين سميوتو يا اخي بسم الله اسمع سميوتو السلام عليكم اسمي قدامي انا ما لك اجي نقرا السيوه والله تقدر
عطس بعيد. قلت ايه دق راسي. تخرف لك وين؟ شهد لا اله الا الله. انت تقبل توصلني من السوا وانت تقول يعني اعمل لك ايه؟ عادي انا برودوي. اي قاعدهم ليش؟ ها؟ عادي لا. ايش واحد؟ انا ماني قابل. ما انا قابل شيء. انا جاي هنا حلق، ماني جاي هنا نذبح. جاي نحلق ولا نحلق؟ لا يقل ينقصها ما ينبتهم. ينقصها ينبتهم. انا قلت لك اول ما قلت لك انا عندي مواد عصريه. زلك له لما انا قلت عني يومين تو نداله بالواحده. هذه حلاقه الاجناب الزلوله. انا ايه الشاب انا اسكن. والله انا اسكن اظن دوبتك بها كان. والله ما ادري يمين، والله ما ادري. هاي الصهيه اللي جا عندها ماني قدها. هاي ما هي تنبالي، هاي قادوم انا ما هي تعمل. تقطش تجديد. هاي قادوم ما هي تعمل لي، قادوم تعمل في السطر وانا انسان ولا هي تعمل. رقبتك انا رقبتك استعمل فيها هو اسمه. رقبتك بالها للست؟ للست ما نستعمله التبتابه يعني نستعمله. استعمل كرام. يا وزي. هاي قرفه مثيله. هاي دائما هاي خلوه هذا. شهد لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله لا اله الا الله. ما تنسى. ما هذا مسك حقنا. بالسلام. خليها يدي تمشي وتو. حجب وخليها تمشي بالسينة. وحنيني ايوه. طلع الدم. ما هو الدم؟ عادي دائما يجيب الدم يا خالد. دان ترواشر ولا سيق. الله عز الدم. ما هو. ها؟ القروح؟ كان ما في هذا الشحدين. بوتش. ما تنقلع. ما تنقلع شيء. انا اصلا نقلع شيء وخليني. شو ما يعني؟ كان عمله دايما. انت يعني كلا راسي؟ يعني هون ما يعني من هون ما يعني من عند الرقبه من هون. الرقبه اللي فوق دين الزقبه ورا الفوقاني قاعدين قالوا لا ما ينقلع. لا ما تقدر تنقلع ما يقدر تنقلع. ما عندهم متكة. هذا تنقلع. يا خيبات عذبتني عذبك. جات. ها؟ قلت. طلعت لا. كذلك. أول شيء. رجل. ها. حل عينك. حل عينك قمر. قمر ضمك. وش هو؟ واحد عينك. عمي والله بارد. مونك مزنون قاعد شوي شوي. مزنون قاعد شوي شوي. ها؟ زين يوم. دهني ودهينا. دهني جدي كامل عاد ناشف. ما هو ناشف. دهني هون مرافقي. ها؟ صدق علي قد سامحني. هاي المرة سامحني دا دهني كامل دهني. ما هو ناشف ما هو ناشف. ها؟ هاي نقاد المواد الدسوميات. طارية. هذا تجي بعد من اشتهرك ما يخلي الدم يمشي. تقول ها انا بعد تقول ما قد شربت. ها؟ حلاقة اللي ما قد شفت الحياة. ما قد شفت شكل الحلاق. ما هذه ما اعرفها جاء. متطورة. ها؟ متطورة. يا طبعا انت ما تعرف شو الحلاقة والله جاي هذام. بقاتك باني انا وانت تعرف الحلاقة. هذا القادعة. التقادك بعد؟ طيب عنها. انت من السمع قاعد محفرني. شوف رايح حززت بيا سلسل كنت داير فيا. خايف اقلع تبع راسي برشينة؟ شوف خلاص
خلاص بدني انفرط. لا في صباح تدفني تفكسني. خويا عارف ولا انا ولا زاد ما تروقيه. الله يا اخوي انا خويا قلت لك اطلع. اطلع اسمع. قلت لك اطلع انا ارتاح فيك. اطلع. وين نتخلص؟ ماني مخلص. على اليوم نشوف ماني مخلص. انا ما جاي اخلصك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وفي هذه الآية يتبين أن النفع من تلقاء الله سبحانه وتعالى، وأن الضر من تلقاء الله سبحانه وتعالى، وأنه لا مفر لا راد لما قضاه. فالله سبحانه وتعالى نعمه لا تعد وقضاؤه لا يرد، وصفته قل هو الله أحد. فما قضى الله سبحانه وتعالى لا يرد، وما أراده الله سبحانه وتعالى كائن. ولذلك كثيرا ما تجزع الناس أو بعض الناس عند نزول وباء أو نزول مرض أو نزول أو عند حادثة أو عند، وهذا في الطبيعة البشرية طبيعي، لأن الإنسان يخاف ويفرح ويأمن إلى آخر ذلك. ولكن إذا رجع إلى القدر علم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو مطالب بالسبب ومطالب أيضا بالتفويض لله سبحانه وتعالى. يأخذ بالسبب ويأخذ بالتفويض، ويأخذ بالسبب من ناحية الشرع لأن الله أمره بذلك، ويأخذ بالتفويض أيضا لأن الشرع أمره بذلك. فلكل شيء حد، فالأسباب لها حدود. والتفويض لله سبحانه وتعالى لا حد له، لا حد له بمعنى أن الأمر بيده سبحانه وتعالى بداية ونهاية. والإنسان دائما وخصوصا المؤمن يجب عليه أن يكون ملاحظا ذلك في تصرفاته. إذا أخذ السبب فهو يفوض، وإذا لم يأخذ بالسبب فهو يفوض، إلا أنه مطالب بأخذ بالسبب، مطالب بالحمية، ومطالب بالدواء بأخذ الدواء، ومطالب باتباع النصائح التي ترد من الجهات المختصة، مطالب بهذا المختص في هذا المجال، مطالب بهذا شرعا، ومطالب بهذا عادة، ومطالب به عقلا، ومطالب به عقلا. ولكن مع ذلك هو يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إذا شاء أبقاه، وإذا شاء أرداه، إذا شاء أحياه، وإذا شاء ماته. ويقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الحديث نهى عن تمني الموت إذا جاء الضر أو إذا نزل الضر، ولكن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وعليه أيضا أن يتحرز من الإضرار بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار. إذا مثلا أصابته حالة أو أصابته مصيبة فعليه أن